Hi everyone, so this is my community or my place. So the name of my place where I live in is Silver Creek Subdivision. That is the phase 2 right there, and today sulod ta sa akong community. So padulong tanis na taas since ang among lugar is naiubos og taas. So which is duwa siya ka basketball court. So kani siya is padulong tanis sa taas nga basketballan. So as you can see, no, this is a private community since this is subdivision. So luag kayo diri ang taas, guys. So nag-ulan pa na siya nga time, and yeah, that is our basketball court. And ako ipakita sa inyo ang among mga recycle sa among community na mga plastic. So kana preyana og gidi mo siya design, so dili siya ginalabay isag asa, so gina-recycle na mo siya since mao diri ang law or among tradition diri sa among community, no. So as you can see, gihimo siya og design. And sa mga lugar, guys, or community is daghan kayo sa kahoy. So karon padulong ta sa ubos sa second na basketball court. So gamotor rin ko ala, guys, no, para dali ra ko makaabot. So yeah, and that is my friend over there, nagpalit og shumay. What was it, man? And yeah, that is also my neighbor, that the third child. And yeah, hapit pa sa basketballan. So yeah, that's the second basketball court of our place or community, no. So diba ganina natin basurahan sa taas. So dari, guys, is naagyapot. So kanang nang yellow is dira na mo kinalabay. So dari mangod sa amo patakaran is bawal ka mo labay og basura bisag asa. So dapat ilabay nimo siya sa basurahan. And dira migasin ba. And that's all, goodbye.